Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نديرو تتمة ديال le cours de l'économie générale et statistique. Donc, غادي نشوف اللي شفنا فيها le premier chapitre ديال le marché. Donc, شفنا la définition ديال le marché, شفنا les composants du marché, l'offre, la demande et le prix. شفنا les lois, donc la loi de l'offre et de la demande et de l'offre et la demande. Donc اليوم غادي نشوفوا les exceptions à la loi de l'offre et la demande. يعني كاين واحد الاستثنائيات اللي كتكون لا لوا ديال l'offre et la demande كتكون كتغير بحال اللي شفنا قبل. عندنا l'intervention de l'État. L'État intervient pour fixer les prix de certains produits de base, gaz, sucre, farine. Alors كي كتعرفوا ان الدوله مثلا كاينين واحد لي برودوي ولا سيغتان برودوي كتكون ناقصه ليهم في الثمن. باغ اكزومبل الغاز، يعني ان البوطه ملي كتبغيو تشريوها كتشريوها بواحد الثمن ناقص، كتاخذوا مثلا ب 40 درهم. السكر حتى هو، الطحين، وكاينين سيغتان برودوي اللي كيكونوا ناقصين فيهم، يعني ان الدوله هي اللي كتكون دخلات باش كتحكم في لو بري ديالهم وكيبقى ستابل ما كيتغيرش. L'asymétrie de l'information, lorsque les prix baissent, la demande aussi baisse, car les acheteurs croient que la baisse des prix peut être justifiée par la mauvaise qualité de produit ou l'existence d'un vice caché, exemple le marché de voitures d'occasion. Alors كاينه في la loi de la demande كنا شفنا بان le prix منين كيهبط donc la demande كترتفع. ou le contraire la même chose, il a le prix ارتفع la demande كتهبط. donc هنايا le prix كيهبط و la demande كتقل. مثلا في هذا ليكزومبل ديال لي فواتور دوكازيون، يعني انا مثلا كيكونوا واحد لي فواتور مستعملين، لي زاشتور ما كيزعموش باش يمشيو يشريو هذاك لا فواتور. علاش؟ كيقول لك مثلا ممكن يكون فيها شي ان ديفو، ولا تكون اون بان، ولا تكون شي مثلا الموتور ديالها ماشي هو هذاك. المهم كتكون لا دوموند ديالها انها طايحه بزاف، ميم با كو ان لو بري هابط. دونك الناس ما كيزعموش، يعني بزاف ديال لي زاشتور ما كيقدروش يشريو هذيك لا فواتور اكوز مثلا ديال اما فيها شي ديفو ولا فيها شي حاجه، دونك كتخلي لا دوموند انها تقل. عندنا l'effet Veblen. plus bien plus un bien est cher, plus il distingue celui qui l'achète des autres qui n'ont pas les moyens, et plus il est demandé par tous ceux qui veulent se distinguer, exemple bien de luxe. Alors à l'effet Veblen, donc كاينين les personnes ou les acheteurs اللي كيبغيو ياخذوا مثلا شي حاجه دو لوكس، علاش؟ باش يتميزوا على الاخرين. الوغ كاينين بيان سور كنا كتعرفوا بزاف ديال لي مارك اللي كيكون ميم با كو لو بري ديالهم طالع، مي كيمشيو ويشريوه. كاينين بزاف ديال لي مارك، مثلا كاينين دي فواتور اللي كيكونوا ساويين 100 مليون ولا شي ولا اكثر كاع، وكيمشيو ويشريوهم. علاش؟ باش يتميزوا على الناس الاخرين. يعني ساتدير مثلا ملي كيقول لك هذا راه عنده سي ان برودوي دو لوكس، يعني انا هذا راه شاريها بقداش وقداش. ماشي لي فواتور، كاينين لي فواتور، لي مونطر، لي ساك، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو ان داك لا بيرسون كيتميز على باقي الاخرين، ميم با كو ان كيكون لو بري تري شير. Giffen. Lorsque le prix de pain augmente, sa consommation augmente également, parce que la hausse n'est sans doute pas limitée au pain, mais touche d'autres produits alimentaires qui, devenus trop chers, voient leur demande se réduire au profit du moins coûteux, le pain. On sait très bien que le pain من la première nécessité ديال les consommateurs. يعني أن الخبز واحد يعني واحد الاستهلاك ديالو، on sait très bien يعني كيفاش كيستهلك الخبز. مي ملي كتكون لو بري ديالو كيطلع، دونك لا كونسوماسيون ديالو حتى هي كطلع. بيان سور كونك ما يمكنش الواحد يستغنى على الخبز. دونك فهاد ليفي جيفن شنو كيطرا؟ انه كيولي لو كونسوماتور كيولي كيستغنى على دوطخ برودوي اليمونتير، مي ما يستغناش على الخبز. دونك سي سا ليفي جيفن. دونك هاد ليفي جيفن يعني انه ميم كو ان لو بري ديال لو بان كيطلع، يعني الثمن ديال الخبز كيطلع، كيجي لو كونسوماتور وكيستغنى على دوطخ برودوي اليمونتير اللي كيكونوا حتى هما غاليين، دونك ما كيقيسهمش. دونك الشيء اللي كيهمو هو انه يشري الخبز. الوغ سي سا لي زيكسيبسيون على لوا دو لوفر لا دوموند، يعني فين نقدروا نلقاو واحد التغييرات اللي يقدروا مثلا اللي شفنا في لا لوا دو لوفر، لا لوا دو لا دوموند الى لوا دو لوفر لا دوموند. دونك كاينين دي زيكسيبسيون اللي هما هادو: l'intervention de l'état, la symétrie de l'information, l'effet Veblen et l'effet Giffen. Donc maintenant on passe les types de marché. Donc quels sont les types de marché? On a 4. Alors on commence par le premier type, le marché des biens et services. C'est un marché où s'échangent les biens et services, produits réalisés par les divers agents économiques. Donc on sait très bien c'est quoi le marché des biens et services. On fait les produits كاملين, des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits أي produits. Donc نقدروا نلقاو مثلا في le marché
divers produits اللي يكونوا في le marché et aussi les services. Alors les composantes كنلقاو marché des biens et services, l'objet de l'échange biens et services, les offreurs يعني اللي كيكونوا مثلا كيبيعوا هاد les biens et les services, bien sûr c'est les entreprises, les demandeurs يعني اللي كيطلبوا, les ménages, les entreprises, les administrations, et le prix c'est le prix de vente. يعني في هاد le marché des biens et services شنو كنقدروا نسميو هذاك الثمن كنسميو le prix de vente يعني ثمن البيع. Alors, le deuxième type, c'est le marché de travail. Le marché de travail est un lieu de rencontre de l'offre de travail des ménages, demande d'emploi, et de la demande de travail des entreprises, offre d'emploi. Alors, le marché de travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre. يعني le marché de travail فين كنقدروا كنلقاو فيه اليد العامله اللي كتكون سواء انها كتدفع مثلا ان سي في بور كتدفع السي في ديالها بور trouver un travail ولا demander un emploi ولا مثلا لي زونتربريز كيديروا دي زوفر دومبلوا ملي كيكونوا مثلا محتاجين لي بيرسونيل اللي يخدموا في لونتربريز ديالهم. Alors, le marché c'est marché de travail, l'objet de l'échange c'est le travail, les offreurs les ménages et les demandeurs les entreprises et les administrations et le prix le salaire. Alors, là, le marché des biens et services et le marché du travail, qui a un petit changement, mais bien le prix. Alors, pour le marché des biens et services, le prix, c'est le prix de vente. Et pour le marché du travail, c'est un salaire. Donc, يعني كل ما كنتقلوا المارشي كيتبدل لينا هذاك لو بري. دونك راه كيبقاو فلوس ما هي السميه لا نوميناسيون دونك هي اللي كتبدل او لو تيرم هو اللي كيتبدل ما بين كل مارشي. Maintenant, on passe le troisième marché, c'est le marché des capitaux. Le marché des capitaux est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande, de capitaux à court terme, marché monétaire, ou à long terme, marché financier. Alors, on a un schéma, on a agent capacité de financement, marché de capitaux et agent à besoin de financement. Le marché de capitaux qui fait deux agents. Un agent qui a un excédent, c'est-à-dire واحد الفائض في الفلوس, ou qui ont des agents qui ont besoin un financement يعني كيحتاجوا الفلوس. C'est ça. Donc c'est ça le schéma كتبين في le marché des capitaux. Des agents qui ont زعما de financement, qui ont la capacité de financement et des agents qui ont besoin de financement. Le marché de capitaux qui ينقسم لجوج. Le marché monétaire et le marché financier. Donc c'est quoi le marché monétaire? C'est un marché de capitaux du court terme, remboursable à court terme, aux les banques, les assureurs, les entreprises et les États, via les banques centrales et les trésors publics, prêtent et empruntent des fonds en fonction de leurs besoins. Alors, le marché monétaire qui est à court terme, يعني أنه soit تسلفوا يعني ملي كيسلفوا مثلا les banques ولا les entreprises ولا l'État etc. Donc يعني كتكون à court terme يعني ما كتقل من عام ما كتفوتش عام قل من عام. C'est ça le marché monétaire. Alors كيكون ما بين c'est-à-dire que أنه كيكون ما بين les banques, les assureurs, les entreprises, donc etc. هاد لو مارشي مونيتير حتى هو كينقسم لدو كومبارتيمون يعني حتى هو كينقسم لجوج أقسام. Alors on a le marché interbancaire. ملي كنسمعوا le marché interbancaire c'est-à-dire entre les banques يعني كيكون ما بين les banques. Compartiment du marché monétaire réservé aux banques et à quelques organismes financiers. Les agents en déficit de trésorerie peuvent emprunter aux agents en excédent de trésorerie. En intervenant sur le marché monétaire, la Banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation et le niveau des taux d'intérêt. Donc, il y a le marché interbancaire qui compte mobile les banques. Ça fait entre les banques. يعني مثلا واحد la banque X عندها un excédent كتسلف la banque Y اللي عندها un besoin. Donc c'est ça. Donc يكونوا entre les banques. Et bien sûr que أنه كيكون واحد le prix كتعطيه. Donc هو اللي هو le taux d'intérêt. Donc c'est ça le marché interbancaire qui يكون entre les banques. يعني واحد la banque كتسلف la banque الأخرى اللي عندها un besoin. Donc كتكون واحد la banque X عندها un excédent et la banque Y كيكون عندها واحد un besoin. Donc في هذه الحالة هذه كتسلفها mais bien sûr كتكون à court terme قل من عام. Alors عندنا un tableau. Le marché monétaire interbancaire. Objet de l'échange, la liquidité, c'est-à-dire le capital, un capital. Les offreurs, les banques à capacité de financement, ou la banque centrale. Les demandeurs, les banques à besoin de financement. Et le prix, le taux d'intérêt interbancaire, c'est-à-dire qu'on a des intérêts que la banque lisse le fait. Voilà, donc c'est ça le prix. Maintenant, on passe le deuxième type, le marché.
اللي هو le marché de titres de créances négociables. هذا le type الثاني ديال le marché monétaire. Il est ouvert à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres, pour l'essentiel des bons de trésor émis par l'État, des certificats de dépôt émis par les institutions financières et des billets de trésorerie émis par les entreprises. Le marché des titres négociables, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ou des entreprises qui يحطوا فلوسهم في واحد la banque وممكن أنهم يسلفوا des entreprises de la banque. D'accord. Alors, bien sûr qu'il y a des titres. Alors, pour l'État, qu'il y a des bons de trésor. Les institutions financières, qu'est-ce qu'on a des certificats de dépôt. Et pour les entreprises, qu'est-ce qu'on a des billets de trésorerie. Donc, il y a des certificats ou des billets ou des bons. Donc, qu'est-ce qu'on a les titres. Alors, on a le tableau aussi. On a le marché des titres de créances négociables. L'objet de l'échange, c'est la liquidité, toujours le capital. Les offreurs, les agents à capacité de financement, les entreprises, les banques, les ménages. Et les demandeurs, les agents à besoin de financement, l'État, les banques et les entreprises. Et bien sûr, toujours, il reste le taux d'intérêt, les intérêts. Voilà. Alors, on passe le deuxième type, le marché des capitaux, c'est le marché financier. C'est un marché de capitaux à long terme où se rencontrent les investisseurs disposant de liquidités à placer en achetant des titres, actions et obligations et les entreprises ayant besoin de financement. Alors, le marché financier, le marché financier, la bourse en général. Donc, c'est ça le marché financier, la bourse qui est à Casablanca. Donc, le marché financier se compose à deux compartiments. Il y a deux parties. Ou deux compartiments, c'est-à-dire le juge aqsam. Marché primaire, c'est un marché sur lequel les nouveaux titres financiers, actions ou obligations sont émis. C'est une sorte de marché neuf des titres financiers. Et on a le marché secondaire, bourse des valeurs. C'est le marché sur lequel sont échangés des titres financiers déjà créés sur le marché primaire. Il permet aux détenteurs de titres de revendre les titres financiers qu'ils ont dans leur portefeuille. Alors, le marché primaire هو le marché اللي كيتباعوا فيه les actions qui يكونوا جداد des actions neuves يعني كيكونوا جداد حتى شي واحد ما شراهم كيكونوا جداد. Pour le marché secondaire هو le marché اللي كنقدروا نلقاو فيهم les actions اللي تشراو من le marché primaire يعني كيجي مثلا un investisseur ولا كيجي une autre personne كيبغي يبيع les actions ديالو كيبغي يبيعهم في le marché secondaire. Donc le marché primaire كيكونوا des actions جداد ما تباعوا في حتى شي بلاصه. Et le marché secondaire qui connaît des actions قدام qui connaît qui brillent يقلبوا فيهم البيع بحال هكايا. C'est-à-dire le marché financier qui connaît qui قلت لكم la bourse qu'est-ce qu'on des entreprises qui ont besoin de financement يعني ما كيكونش عندهم واحد الفلوس باش هذا يمولوا ديك l'entreprise ديالهم باش يجيروا l'entreprise ديالهم. Donc شنو كيديروا كيمشيو لا بورس كيبيعوا les actions ديالهم كيدخلوا des actionnaires يعني كيدخلوا الشركه مع l'entreprise باش كيعطيوها الفلوس. عندنا هذا لو طابلو هذا. Alors pour le marché financier, la bourse des valeurs, l'objet de l'échange, les valeurs mobilières aux titres financiers, actions ou obligations, les offreurs détenteurs de titres, يعني هما الأصحاب ديال les actions, on trouve les ménages, les entreprises, et le demandeur, les investisseurs, ménages et entreprises, et le prix c'est cours des titres. Donc, le marché monétaire connaît les intérêts, mais pour le marché financier, qui compte cours du titre. C'est ça le prix, qui compte le cours du titre. Il y a le titre ou l'action اللي كتلقى في la bourse. Et le marché financier qui compte à long terme. يعني فايت عامين 3 سنين etc. Donc c'est ça. Pour résumer le marché de capitaux, il y a un schéma. Marché de capitaux, on a marché monétaire qui confie deux compartiments, le juge aqsam, marché des titres de créances négociables et marché interbancaire. Et pour le marché financier qui compte à long terme, marché primaire et marché secondaire. Donc voilà. Maintenant, on passe le dernier type, les marchés, et le marché d'échange. Le marché d'échange est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de devises, monnaie étrangère, et on distingue entre le change, opération de conversion d'une monnaie dans une autre monnaie appelée devise, nécessaire à un échange économique entre deux pays,
Et le taux de change, c'est le cours, le prix d'une devise par rapport à une autre. Autrement dit, c'est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder, vendre une devise en payant, en recevant une autre devise. Alors le marché de change, c'est la devise, يعني العملة. Donc c'est ça le marché d'échange فين كيكون العملة يعني أنه كتصرف العملة. بيان سور كأن شاك بي عنده واحد لا دوفيز ديالو، المغرب عنده الدرهم، فرنسا عندها الأورو، أمريكا عندها الدولار إتسيتيرا. دونك يعني كأن شاك بي عندها لا دوفيز ديالها. اي بيان سور كأنك مثلا إلا سافرتو لدولة أخرى فراه كتعاملوا بالعملة ديال ديك الدولة. مثلا مشيتو لفرنسا راه غادي تتعاملوا بالاورو، مشيتو لامريكا غتعاملوا بالدولار. ومثلا الا كانوا مثلا دي توريست اللي غادي يدخلوا مثلا المغرب فخاصهم انهم يصرفوا الدولار ديالهم ولا الاورو ديالهم باش يديروا لاشا ديالهم بيان سور بالدرهم. دونك لو شونج هي واحد لوبيراسيون اللي كتكون ما بين دو بي، يعني كتكون مثلا المغرب وفرنسا مثلا كدير واحد لا شونج، يعني مثلا لو شونج باردون، يعني الا كان مثلا شي واحد دخل من فرنسا فكيدير لو شونج هنايا. دونك سي سا لوبيراسيون كتسمى لو شونج. اي سي كوا لو تو دو شونج؟ لو تو دو شونج سي لو كور ولا لو بري، يعني شحال ساويه هذيك العمله. اون سي كانه مثلا حنايا اون كونسيدير كأن الأورو ولا الدولار كيساوي عندنا 10 دراهم، أورو واحد عندنا 10 دراهم ودولار واحد كيساوي عندنا 10 دراهم. دونك سي سا لو تو دو شونج، سي لو كور أولا لو بري. مي في لو شونج كنقولوا بشحال لو كور ديال داك الدولار، شحال لو كور ديال الأورو، شحال لو كور مثلا ديال مثلا درهم إماراتية إتسيتيرا. دونك يعني توجور اون شيرش مثلا شحال كتساوي ديك لا دوفيز قبل ما تصرف. Pour les régimes ou les systèmes de change, on a deux. On distingue deux systèmes de change. Change fixe, système de change dans lequel un pays maintient la parité stable entre sa monnaie et les monnaies étrangères. La Banque centrale intervient sur le marché d'échange pour défendre la parité de sa monnaie. Alors, change fixe, c'est-à-dire que qui compte la banque ou les douleurs qui le cours ou le prix de la devise. بحال مثلا هنايا في المغرب كيديروا لو شونج فيكس. دونك يعني هذا باش خدامي به، يعني سيتادير كأن لا بنك كتدخل، لا بنك سنترال كتدخل وهي اللي كتقدر تعطي لو بري ولا لو كور ديال ديك لا دوفيز ديال الاورو ديال الدولار ايتترا. دونك يعني شاك دوفيز اللي غادي تدخل مثلا او غادي دير ليها لو شونج كتعطيها لو كور ديالها. Change flexible ou flottant, système de change selon lequel le taux de change est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sans aucune intervention de la banque centrale. دونك هتشونج فليكسيبل فلوتون كيمشي على حساب لوفر لا دوموند. يعني مثلا كيشوفوا الدولار واش مطلوبه بزاف، دونك الا كانت عليها الطلب بزاف فكيزيدوا في لو كور يعني في لو بري ديال لو شونج. كانت ما مطلوباش بزاف كينقصوا لوفر عاوتاني. دونك يعني كيمشيو يشوفوا على حساب لوفر لا دوموند ديال ديك لا دوفيز. دونك كانت طالعه راه كيزيدوا فيها يعني في لو شونج، كانت ناقصه كيهبطوا منها. دونك يعني على حساب l'offre et la demande. Maintenant on a l'offre et la demande de devises. Alors l'offre, c'est-à-dire l'entrée de devises, et la demande, c'est sortie de devises. Donc فين نقدروا l'offre de monnaie étrangère, c'est-à-dire que أن devise كيدخل عندنا مثلا المغرب في les exportateurs de biens et services. يعني مثلا ملي كتكون الدولة أنها غادي تصدر les biens et les services، يعني les produits ولا واحد un service كتصدرها للخارج. Les opérations de capitaux transfert des Marocains résidant à l'étranger. Les investisseurs يعني سوا مثلا المغاربه اللي كيكونوا يعني ساكنين خارج المغرب كيصيفطوا مثلا لوالديهم ولا كيصيفطوا فلوس للمغرب. دونك سي سا لونطري دو دوفيز ولا لي انفستيسور يعني المستثمرين. on a aussi les recettes de tourisme، يعني ملي لي توريست بيان سور كانوا ملي كيدخلوا راه كيقولت لكم انهم كيكونوا كيصرفوا لا دوفيز ديالهم. et les dons et aides reçues. parfois كان مثلا بعض الدول تقدر تعاون مثلا المغرب ولا مثلا كتعطيه واحد لو دون يعني واحد الهبه او واحد المساعده. بيان سور كانوا كيكون اون دوفيز. Alors maintenant on va voir la sortie ou la demande de monnaie, c'est-à-dire la sortie de devises. Les importateurs de biens et services يعني هنا ملي كيكون الاستيراد ماشي التصدير، الاستيراد يعني حنا غادي نشريو واحد دي بيان اي سيرفيس من الخارج يعني من على برا. Les placements effectués par des nationaux à l'étranger, les investisseurs des Marocains à l'étranger, يعني المستثمرين تا هما. Donc la répartition des dividendes, le transfert de revenus vers l'étranger. مثلا شي واحد غادي يصيفط الفلوس مثلا غادي يصيفطوهم على برا
اي لي دون ايد بارفوا كو مثلا المغرب كيقدر يعاون دول اخرى او مثلا يصيفطهم واحد الهبه. دونك سي سا لا دوموند et l'offre, c'est-à-dire l'entrée et la sortie de la devise. Donc c'est ça les quatre types d'IL le marché, donc biens et services, le marché de biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et les marchés d'échange. Donc voilà, c'est ça le cours d'IL le marché. Donc j'espère que nous fait tout et on se rencontre Inch'Allah dans une autre vidéo. Au revoir.